Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda dari daerah Tutong kita akan kongsikan juga beberapa maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini ya. Dan untuk makluman juga, cuaca saat ini di daerah Tutong dalam keadaan hujan lebat ya. Apapun kita doakan semoga urusan kita ni semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, kita akan maklumkan dulu Auda acara yang akan diadakan pada 8 Jun 2022 iaitu Majlis Musabaqah Muratal Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim beserta pemahamannya bagi mualaf peringkat daerah akan diadakan pada pukul 8 pagi di Dewan Kemasyarakatan Kampung Serembangun Tutong. Dan kita harapkan juga kepada para peserta diharapkan untuk hadir lebih awal sebelum acara bermula. Baik, kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Kerjaya Pereka Fashion merupakan salah satu bidang yang glamour dalam industri seni kreatif pada zaman ini. Berbagai rekaan pakaian serta corak baju yang direka oleh kerana dunia fashion sentiasa berubah mengikut trend dan perkembangan semasa. Pereka Fashion sememangnya unik dengan rekaan-rekaan menarik pada busana atau pakaian mengikut kreativiti Pereka Fashion itu sendiri. Begitu juga dengan personaliti pada bahan kali ini, Terence Tan, yang menetap di Kampung Petani Pekan Tutong, yang mempunyai minda yang kreatif dalam menghasilkan busana, malah gemar sesuatu yang unik, mencabar dan mencari rekaan yang baru pada busana. I think macam time masa damit-damit kan, like andangnya suka macam lukis-lukis. Yeah, so after that like I think eventually macam dari lukis like anime character, so dari sana lah macam like suka macam like suddenly into fashion, yeah, and I explore more because of like television, YouTube, you know, like internet. Masa kalau tidak salah 2016 lah, masa aku ada start belajar ada seriat vocational Sotong Bokia 2016 ataupun skill certification 2 sama 3 saja, and after that and I went to Bangkok to study, then Italy, and come back. Yeah. Sumber inspirasi saya Alexander McQueen, pasal macam pakaiannya macam contemporary tapi macam like it's still fluid kind of way. Macam cara pemikirannya tu macam very unique. Like he can make something into like in the expect lah macam rupanya it can be like this, it can be like that. Macam very fluid lah, the way he's thinking is very like strong. Kalau sendiri Terence like suka macam something unique. Like I don't like to make something what you see before. Macam Brunei selalunya macam orang biasa macam baju kurung and then macam pakai less saja kan. Tapi macam like I want something macam extravagant to macam make something in Brunei people never see lah. At first Indah belum berapa aktif. Pasal masa itu macam belum berapa banyak pengalaman kan. So time di Brunei ni Indah pulang macam buat banyak barang. It's very basic. Macam kena belajar buat baju kurung, buat baju Melayu. Tapi sudah macam di Thailand itu sana it's more open-minded. So macam permintaan and then the point of view, inspirasi itu macam terbuka lah. Macam like it's out of the world. I have to always think outside of the box. So whatever I do now is like maybe you don't really see people do in Brunei. So yeah, that's my aim, just to showcase like it's not suitable to wear to every day, tapi macam it's at least I make something macam rupanya boleh pakai mas jadikan baju, you know, something like that. Antara pengalaman manisan ni like pernah macam buat dress untuk Iza Hashim, also for Pelangi Award last year I believe. Also ada buat dress untuk Fairuz Nizan for dia punya latest music video lah. And masa ni pun so far just finished doing my project from school lah. So yeah, I think pretty much happy like I able to showcase my work in Brunei. So like also macam work by Brunei punya artist lah.
Sebagai seorang pereka fashion, mengasah kemahiran sedia ada perlu sentiasa dilakukan bagi untuk memperhalusi lagi bakat untuk menghasilkan busana dengan rekaan corak atau motif, jahitan serta ukuran yang baik dan kemas. Buat beliau, untuk menjadi yang terbaik adalah perlu untuk sentiasa belajar dan mencabar diri untuk mencuba menghasilkan rekaan-rekaan yang baru tanpa ada rasa keraguan. Dengan adanya daya kreativiti dan imajinasi yang tinggi, beliau terus mencipta atau menggambarkan idea dan menghasilkan reka bentuk dengan melakar pada kertas atau menggunakan computer aided design dan kemudian direalisasikan pembuatan busana tersebut. Pengalaman menuntut di Thailand pada tahun 2016 dan Itali pada tahun 2018 dalam bidang fashion ini memantapkan lagi daya fikir beliau untuk menghasilkan fashion kontemporari serta peka terhadap pemilihan material yang berkait pada proses rekaan busana termasuk kain atau fabrik, fastenings, alat-alat jahitan dan sebagainya. Cabaran-cabaran tu memang adalah without all this cabaran, how can I grow as an artist, as a fashion designer? Because like we have to go through trials and error. And banyaklah maybe like macam sizing, like also macam pakai different type of fabric. Macam kalau baju atau yang stretchable atau mesti more downsized ada pattern, like stuff like that. So I learned from there a lot lah. Aku rasa tips satu, I think just have to do it. Aku rasakan just have to do it. Like sometime if you actually macam ada opportunity sudah coming to you, if you feel scared, I think that's the correct answer. You should go for it. And like eventually you will know, and like I also cannot tell macam dia belum dapat beritahu macam what will come to it, because we never know what will we come kan, like what will we face kalau macam we buat barang itu. So I think we just have to do it whenever we feel like macam ragu-ragu atau macam it's better just do it. That's the best decision to say yes when you have the ragu-ragu feeling. That's actually the best opportunity. Just grab it and just go for it. Kalau for me, I prefer suka macam linen, like so it's breathable. Pasal Brunei ini panaskan, so like kalau leather tu macam boleh pelang tapi tahan-tahan sajalah, like like yeah. But for me personally, like I think as I grow older and also as a designer, I still choose comfort before style. Like even though macam the dress tu macam very like extravagant, tapi make sure the material tu breathable lah. Yeah. So like orang pun pakai pun dia rasa macam sanak rasanya. Cita-cita, like I thought of like like represent Brunei and represent my hometown Tutong and like to represent just to make a voice, make a thread, how to say, like I've been there. So I thought about it, thinking about macam I think this is my own design and which I want to do, tapi maybe in the future I will macam like slowly lah macam open another brand like ready to wear, so people can macam raya collection, so people can buy the mass market stuff. So I thought about it. For now I just want to like showcase like macam all this aneh thing. Then maybe in the future I will tone down and like to sell macam more of like wearable and like ready to wear punya collection lah. Untuk menghasilkan rekaan busana yang unik, Pereka Fashion mempunyai penglihatan yang baik bagi menghasilkan busana dan memahami tekstur kain dan warna bagi melengkapkan segala hasil rekaan yang terperinci dan menonjol. Malahan juga memerlukan kreativiti tinggi untuk menghasilkan pakaian mengikut trend dan keperluan semua, serta usaha dan kerja keras adalah penting untuk berjaya dan kekal relevan dalam dunia fashion ini.